Khulumbaika khapang ni takukte bukuk song. Good day, good morning. Tini BC election na tiye. Ta kisha kok sana ni narong ibas kango Facebook live khaine ni one show bi phaimani tini narong joton saiman na Mia sini TTAD sini sini audition Mia paikha audition audition tongmani jeng salsan audition no jeng Mia khailekha ke norok tini ang jata norok bai kok sanani very important kok sanani naima kita khukte bukuk song regarding the BC election BC election chengtam bagai gurutori kok mas halai tong chengjoton saimano takute bukuk song thangnai 25 August 2025 साल मारिवो चीन महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिक देवबर्मानी पब्लिक जे बनी PIL रिजर्व मानी हाई सुप्रीम कोर्ट आबोनी खरगनि बेंच जस्टिस Chief Justice B.R. Gubaitai, Justice N.B. Anjariani, Sakai Mungo, State Government, State Election Commission, Central Government, Dagejaka, 4 week ni Bishingo, Borok, Tangbagai, local body election. BC 587 BC TTADC Tripurani abo conduct khai mani ang abonati jawabdehi khaidi mari nai nei Supreme Court bai sajak mani jeng Maharaja na hambaya phare bubagrani o initiative na hambaya phare Mia TTADC ni salsani audition sini borom ganang EM education takuk okra Robindra Deborma calling attention to Bukha, calling attention discussion Kalega Tangai Chini Tirpura Hastevo, TTADC area BC Chongbari Kaja Yanang, Dakti BC election Chongbari Kainen Tung, Tai Maharajana Hambaya Pare, Chung Miawo, around discussion of participant Kalega, positive discussion in like her. Even BGP ni MDC rok birudi bench ni adong robo dakti BC election khaine ni sane positive approach by borok bahine miawo BC election ongthun abone kaham prostab ribai kha takute bo tabo khanga ke jeta ang tini sanane nei mani ke hai local body election tam jemon one chini 587 village committee jeta last existing 587 jeta village committee tongmani abo 2021 pai thanga 2022 abo khaina tongmani khaijagleya state election commission phajingte khaina ni bagi sajarkhana state government abo khailiya agake tan bagi khailiya abo to sungsilia bibhinno dhoroner ojuhat rekhaborok Brew settlement Pine Rogno, Borogno Tamihina, electoral rule Danani Bagay, Ozuhad Zaka, COVID no Ozuhad Sung Egbos or Rominaka COVID Nibagi in Malia, electoral rule the Brew issue Paika, airport delimitation issue be Nanandor issue to Buway, Borog, BC election Dinai Kaye, Kaisha constitutional body. No chungno chini kaisa constitutional kaisa songstan no difang khai tonani kaisa sorojantra khai tongma bai chung abono condemn khai gobang ma chung kok salai tini ang jeta kok sana nai man khe takukte bukuk songrok local body election tamon he local body election jeta angmani ke abong ke tini panchayat municipality Nini Puro Corporation, Sini Nagar Panchayat, Block Panchayat, Tini TTADC ni village committee of no local body ni Romzago. The local body election or
तीनटा जाजमेंट जों कारेखा तीनटा जाजमेंट नि नरकना आं सावानो तीनटा जाजमेंट महाराष्ट्र नि जाजमेंट नरक खनायनाय दि जों तामनि बागै तिनि साइमा तंमानि इलेक्शन बीसी इलेक्शन मा खायनाय 4 वीक नि 4 वीक नि बिसिङाव हयतो बरो रिपोर्ट नै ताम बागै खायमिया किन्तु जों जत जाजमेंट नायखा ऑनरेबल सुप्रीम को हायना हाय बरकनि कक फिरुंनो खनावै आ दिननो बरनो साइरु नरक असुकनि बिसिङाव इलेक्शन खायदि 2 सप्ताहनि बिसिङाव इलेक्शन खायदि बा 4 सप्ताहनि बिसिङाव इलेक्शन खायदि नि दागे मुरनाय आबनि बागै नरकना मा सामानि चिनि बो भारत हाक्तनि बो जागाव इंडिया नि बो जागाव लोकल बॉडी अबके दिले अंग तंगानो सुप्रीम कोर्ट बरक जस्टिस रेखा सुप्रीम कोर्ट नि हियरिंग फाइका न आं आबनो तिनि नरक बाय अपडेट शेयर खायनेट माने महाराष्ट्र मे 6 तारिख 2025 मे नि 6 तारिख 2025 महाराष्ट्र काइसा बेंच सूर्यकांत एन कृष्णवर सिंह नि बरक काइसा इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन खलाइका इलेक्शन विथिन आरो बाहायनो विथिन 4 वीक नि बिसिङाव आरनि इलेक्शन न खायदिने आरो बाहायनो नरक ओ नेट बाहायन मानाय 2022 ता लोकल बॉडी इलेक्शन आरनि जे नगर पंचायत नि इलेक्शन आरो कसारी तमनि नोटिफिकेशन खाइजा यावै इलेक्शन खायावै आरो कसारी तनिजाक मानि आरो जेके बांथिया कमिशन हाय ने ओबीसी नि रिजर्वेशन न तयै रिजर्वेशन जे साफान अंथुन नोटिफिकेशन जे साफान अंथुन डिलिमिटेशन जे साफान अंथुन स्टेट गवर्नमेंट फान रिया फान अंथुन किंतु स्टेट इलेक्शन कमिशन एनी हाउ लोकल बॉडी नि इलेक्शन न दिनाय खाइमाया हाय ने इलेक्शन प्रोसेस न डिले खाइमाया हाय ने जजमेंट रिजल्ट 6 तारिख मे नि 2025 ताकुते बखु सं अबंखा काइसा जजमेंट मानजाक महाराष्ट्र वाहिनो अबहाय 222 ता लोकल बॉडी नि चंगबारि न तयै आरो बाहिनो साख्लाइजां माने नरकन साख्लाइजां माने अबा अपडेट नरक ताइ केसे लोकल बॉडी इलेक्शन नि आं नरकन सावानो abongkha tangbagai local body election were delayed for either electoral roll jodi khaijagi tongkai katalbuta jodi dajagi tongkake were not revised jodi revise khaijagi ang tongke othoba delimitation khaijagi tongkangke hayakeba timely jodi abono khaijagi tong yahake delimitation by electoral roll for the present form of the existing jodi khlaijagi tongo khlaipaya khongka present jeta tongmani electoral roll present jeta tongmani nini delimitation nini area jeta tongmani nini election ni time paya sani sekang nang election ma khainai supreme court hai hnai terms paya sani no honorable supreme court government Rogno Obono Phonoge actually Abno state government did not provide fund ria only tongma Rogno Saka state is holding election in time judi amahike judi khaijagi tong yahake abono Supreme Court reply rikha norok naimane abo appeal civil appeal 5756 kaisa norok naimane to khanggen abo internet naken 2005 kaisa case ka Kishan Singh Tumurbai versus Municipality Corporation, Ahmedabad, Gujarat Nikok Siabo. Gujarat Hazakatam, the state government shall provide fund. Jodi state election commission, state government fund, Yakabo fund marinai.
staff marinai and other assistant boni gari ongthon tama ongthon joto election local body election conduct khainen ke state government provide maknai to the state election commission for conducting election in local body judi local body ni election conduct khainen ni jomos tokuisunu borina ni baidyo se haste hapang and panchayat and election are held before expiry ni sigang bahage nung khaine rangri khaine rang kring nung scan ron thani rang sanhandi nin thani staff kring ke staff sanhandi nin thani police kring ke police sanhandi gari kring ke gari sanhandi kintu expiry ni sigang nung je sakeban se election ma khaine present from of the respective houses election should not delay arni bench saka bench Supreme Court ni bench saka Tamasaka, election should not delay for want of fund. Fund karihine election nang delay khai maya. In case the state government do not respond, judi kuno state government, particular kuno state government judi obhaike respond khayang tongkangke positively or within the time jorani bisingun kuno state government judi abone khunjur kanyang tongkake. The State Election Commission can approach to the High Court. State Election Commission High Court no approach khaina nangnai. Tamu saka Supreme Court High Court to skang thandi. Sabo ma thangnai State Election Commission chini Tripura hongke jung sima thango ADC sima thango State ni Election Commission bo state government by election ta khaidi le result tongmano bo high court ni thani thangya sring achoi tongo whereas Supreme Court dage jak tongmuno state government jodi khaine ni musuk ja yangi tongkhake nong State Election Commission High Court thangya High Court thabo thangka chung ADC sarkar High Court thangka naijero wan sogoi Supreme Court ni direct dagi mongtong High Court thang if not successful saka State Election Commissioner nung jodi state High Court thangi jodi successful ungyangke the Supreme Court for immediate remedial action Supreme Court ni thani phaidi chung abon immediate remedial action khaine ni bagai chung abono dage nai hai noi obong kha judgment o judgment kha Ahmedabad ni angnoronglo sagata singo Maharashtra ni je 222 ta kaisa kasai tongmani local body kasai tongmani amra saka angtaba saka Gujarat ni ta kaisa May 11 2022 और वो सुप्रीम कोर्ट ताई कैसा जजमेंट लिखा 22,000 लोकल बॉडी नि इलेक्शन 22,000 लोकल बॉडी थंग तुमै चिने 887 587 ता बिसिनि कक आं साइटं चिनि तिति एडिसन और 22,000 लोकल बॉडी पोल had not been held in 321 টা আরবান লোকাল বডি মানে আরবান মানে নিনি শহর অঞ্চল তাই 321 টা আরবান লোকাল বডি ইন মধ্যপ্রদেশ সিন্স 2019 নিসিমি 2020 রা বরনে আর বাহাইনো অভাইকে স্ট্যাগারিং খাইতনি জাখা ইলেকশন খাইজাগলিয়া বরনে এক বছরনি বিসিনো বরংকে State Election Commission borok high court thangka or Madhya Pradesh saja khatamo bench or tamasaka the State Election Commission across the country cannot skip its constitutional obligation tamasaka the State Election Commission cannot skip the constitutional obligation to conduct poll to local bodies any over 5 years. 5 বছর নির্বিসিঙ্গ ইলেকশন কমিশন ইলেকশন খাইয়ে লোকরগনি সাংবিধানিক মান থাইন কাস হইতনি মাইয়া নি আসময় বাহাইনো
মে 11, 2022 Honorable bench Chief Justice Justice bench sakle a bench A.M. Khandwikar Chief Justice Khandwikar ni kaisa bench obasai salmi Election Commissioner Sadaka Tami Sadaka Election Commission cannot read out Election Commission cannot rule out nung daibar grohon khaiyakhai tongi mangla ground phunugoi bobhai ground out ground like ongoing delimitation ongoi tongo bisini katal bisi khaijagai tongo ni ground phunugma bai nung but kasoi toni maya bosaka formation of new word tar mane katalwat khaiye hne nung bisi election khayakhe toni maya to delay election where it was due or overdue judi jora thangai tongkha hangke jorane bising election khaini nangaro katal bisi khai tongo delimitation khai tongo electoral rule khai tongme kono local body na nang 5 বছর ni bisingo election khaya ke toni meya abo kaisa constitutional no obligation khaimani se conduct pool khaya khai obligation khaimani skip khai bar hakoni kono রাষ্ট্র যদি আমাকে কোন স্টেটে যদি আমাকে খাই টংখাকে অব অব্লিগেশন খাইমানি অবংখা তাকুকে বুকুসং তাবুক যেটা আপডেট আং ছানা নাইমান হেকে जों মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ তাই গুজরাটনি যেখানে অমিত শাহনি স্টেট নরেন্দ্র মোদিনি স্টেট পর্যন্ত সে ইলেকশন চিনি অনারেবল Supreme Court dagi mongotoi borokne ara election ma khaika kono bada kare a jaga nobini bru rok electoral phaina nangnai ara katal bisino ojuhat kono babe ojuhat anya paina ni sekang no tang khai paina ni sekang election chongbari khaina nang village committee ni chongbari local body ni chongbari khaina nang abo norok khaina nangnai I obahigan khayo chini edition chimi khaijagia chini edition chimi khaijagia ke chini tiprasaronot thangani bagai chini tiprasaronot tabe kari bigra khainani bagai edition am chayo tai bod develop khaya khainani bagai oboni nu chesta hayaka bahike panchayat election thangman kasang hayaka bahike municipality corporation nagar panchayat lok sabha bidhan sabha kasang ke election ngi thangiman chini tiprasaro bujia जों ताबो बाक्सा बुजिया आलादा पार्टी खायो आलादा वान सगो ताबो बिसि इलेक्शन खाइके चिंचेनाय खाइ चिंगला परिको बिसि इलेक्शन खायापानो बिसि ब्लॉग चिनी दखल दङ ब्लॉग चिनी एमएलए मन्त्री बे जों दखल खाइ ब्लॉग नि अफिसारनो सिक्री सकरो खाइ दमके हमके रुइ जों बेनिफिशियरि नाय मानो চিনি সরকার স্টেটে তঙ্গ হাইনি জন্য দমন পীড়ন খাই মানে অবকাইসা ষড়যন্ত্র দমন পীড়নের কাছে ষড়যন্ত্র আংনর কাইসা তিনি তেকেসে ইনফরমেশন সাবন ত্রিপুরা হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড রুপিস 29 কোটি 75 লক্ষ টাকা ত্রিপুরানি বাগৈ 15 ফাইন্যান্স কমিশন নি রাং ফাইকা রাং রিলিজ খাইকা সেন্ট্রাল নি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স কমিশন ফর 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা ত্রিপুরানি তার মানে যে জায়গা বনুখা যে জায়গা চিন্তি এডিসি এরিয়া যে জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা পরানি বাগে রহকা 35 ব্লক পঞ্চায়েত 35টা ব্লক পঞ্চায়েত রহজাকা 8 জেলা পরিষদ রং রহজাকা along with all 587 BC ni sautona 587 village committee and 40 block advisory committee 40 block advisory committee block mane BSc rohoro chini ADC o sub ADC ni village committee o sabono roh jungno to rohya সংবিধানী সংস্থা ADC ni joto BC ADC area ni BC ni jotota village committee khobjana panchayat khobjana abono naine ni adhikar chini autonomous body ni TTADC ni aro chini
जों इलेक्शन बफोर इलेक्शन खायनाय खाया आबोनि जों एक्सपायरी डेटनि सिगां जों चिठिरो जों साव जोंनो इलेक्शन खाया खायै ब्लकनि सेक्रेटारि रो जोंनो साया दाबो इलेक्शन खायमे इलेक्शन करिनि बागै चिनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करै केबो करै ना बीजेपी नि दङ ना तिब्रामो थानि दं ना कांग्रेस नि दं ना सीपीएम नि दं तार माने आरो कुनु रिप्रेजेंटेटिव करै जाय छाता खायदि साबो सानाय बर लामा ना चिनि कुनु कामिनि लोकरनो संगि खायमा करै जाय छाता खाय तब 15 कमिशन नि गाम अंथन समस्त अंथन आबो पब्लिक नि थानि इम्प्लिमेंट सठिक भाबे इम्प्लिमेंट खाय थांयाङै दङ जों चिनि मान थाइनो माय आङै दङ अबनो चिनि जनरल एलाकाव के ठीक ठाक सामं चल लामा अंग दै अंग बरनि के ठीक ठाक चले दङ चिनि हाव चिनि एरियाव चिनि एडिशन बिसिन के नों इलेक्शन खायमान न पर्यन्त से जों चिरखौ माहाय नरक चिरखौया जों खरां तिसा माहाय नरक चिरखैया चिनि तिप्रा सारकनो मासा थन मा नंथन हनिया मियाव से बिसि इलेक्शन न ति जखन जों साफरो खेक खाखे बाक्सा बिसि इलेक्शन ति फैगे से बरो साथे यांबाय बिसि इलेक्शन के से तामो बिसि इलेक्शन फैगे के जों सेसंग बिसि इलेक्शन फैगे के समस्त बिसि त चिनि यागो तिप्रामो थानिया अबाहैया तिप्रा सारनि यागो बिसि विलेज कमिटी तिप्रा सारनि कंट्रोल तंगना नांनाय तिप्रा सारं मानना नांनाय तिप्रा सार मासना नांनाय एडिसी एरिया नि बरो चिनि तिप्रा सा चिनि इंडिजिनियस बरो ने हामप्रेनि बागै बिसि इलेक्शन खायनाय नांगो लामा दै फिरां नानान धरने बेनिफिशियारि नि समस्या दं निनि आनि हिनलायो अब कायसा कन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्टेड बॉडी दं हाके अब स्मूथली आबनो चालकनानि बागै चिनि स्मूथली चिनि सामंगो नांगो स्मूथली सामं जों खायमानो अब हानि बागै जों बिसि इलेक्शन जों महाराजा ना हामबाया फरे मिया नरक जतन चिनि अधिवेशन नायना रक जतन साइमांखना इवन आंगो सकांगो सागा लाइफ खाय ताहुते बकुसं रेडी एंदी फान साबनि तंग नायलायसिनाय रेडी एंदी नरक फान साबनि तंग बरक सना आसु 5 बोसोरनि सेपने गोबां जों डिप्राइभ खाय तंखा 5 बोसोरनि सेपने गोबां अब कोनो देश कोनो राज्य भारतवर्षनि कोनो राज्य अबहाय 5 बोसोरनि सेपने गोबां एसे लोकल बॉडी इलेक्शन खायनि बागै अब सिलें अब त्रिपुरा नि कैसा बुमुल हामिया कॉन्स्टिट्यूशन नि राइट ने डिनाय खायनाय सरकार हायनि कैसा बुमुल मानि थांखा तिप्रा सारकनि अधिकार न कासमाबाय आबन बगैनो जों फुनुगना नांनाय ताकु बसकानि बिसि इलेक्शन इवेन बसकानि टिटिएडि इसे इलेक्शन जों फुनुगना नांनाय ताकु के बुकुसं बिरेडी अंबायदि जतन चांखाबायदि जों नायलायसिनाय फानसा हुसुक फान तंख और कोनो खा हामियांगनि जरा चिनिकरि कोनो खा मेरेनानि जरा करै कथालायांगनि कोनो जरा करै चिनि अधिकार चिनि राइट नि बागै थानसा सेंलायनो नांनाय ओ महाराजानि ओ कचार मुं नसे जों फान मारिलायनाय बाय द वे ताकुते कुकुसं आं खाखायो जों जतन थानसा जे जागाव थानसा अंगिया ने कक सिलेतने नरक बुचिदि ताकुते कुकुसं जों बायके दिनै खायदि दं जों जत थानसानिया आर कागि थाङो ओरो थाङो आबो बाय नों दुर्बलंने नि मान थाइतै दुर्बलंने जोंनो बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल चिनि मान थाइने रेना से नायग्राया गामि आमसाया बहाय दुर्भिक्ष चले दं मान थाइबो बाहाय चले दं रोंनक बाहाय चले दं मियासि चिनि अनरेबल खरकसा एमडीसी राज्यपाल मनोनीत एमडीसी बखानि कक साका चिनि अनरेबल खरकसा राज्यपाल मनोनीत एमडीसी मास्टर करै स्कूल हामिया लामा करै दै करै आबनि व्यवस्था खाइमाया आं बयबो साजागो के बोतो चिनि बदल ने एमडीसी या बर गुबुननि बदल ने एमडीसी
ang saga tangi saidi rang kerui sini oro ang bono hisabo sai khanari ke miawo jehetu ang miawo CM ni in charge tongo ba finance doctor ani thani kok phirok nani ani thane relagmani takukte bukuk song busur kecheng thunggagi tong abo mia ang saka अधिवेशन थांनाय 5 बोसोराव दिप्रामता फाइमानि सिमिसि आं हिसाब बेखौ थांनाय 5 बोसोराव जों जे राज्य सरकार जों बाजेट रिमानत बर कक सिखनाया फेलि द नायनाया साइसिमाया जों जे अधिवेशन बाजेट खालायमानि 1800 कोटी 2500 कोटी 5000 कोटी 1200 कोटी जों खाय बोसोराव Sini project tam khaine elakao tam khaine boro tiri nai boro lama rinai boro kalba rinai boro school nok snamnai boro bekaroni bagi bo bhai samung khainai buri rongni bagi tam khainai dia kong yak mai rong bai tam sini bo ke wan somong tong song bhai khai chung budget chnamo budget na borok nai ya sini budget na borok ni ichha mote edition taklai chung rohori man noi budget ti shadi budget tu budi ni borok tu bui phai budget borok ni state ni budget tu bu khang ga ke borok abone approve borok tu bu manu borok approve khai phi aba edition ni bagi se borok budget tu bu borok tu bu manu borok approve khaya oba hi khai taklai ni kok sawana taklai borok tam khake chini bagi borok no budget provision da khatama 860 কোটি টাকা budget provision edition ni bagi jeng budget provision da nai শেষ ইয়াগুলো বছর বড় অ্যাপ্রুভ খাইকা স্যাংশন খাইকা 518 কোটি 518 কোটি নি 518 কোটি স্যাংশন তাবসো যাচ্ছেন 259 কোটি সিরাং মান্দ্র একে আংকক সানা নাইমান হিকে जों थांनाय 5 বছর এডিসি হাফাং ফাইমানি যে চিনিয়াগো প্রশাসন কালাইমানি ইয়াগুলো जों বছর রাং মানখা বছর রাং মায়া আবনি বাহাইনদার সিনানা তাকতে বগুচং जों थांनाय 5 বছর हिसाब खायनायखा राज्य सरकार जन बुसुक रिनाय हिनि बरकनि कैबिनेट बरकनि बाजेट बरक जे गसेमानि राज्य सरकार एडिशन जों असग्रिसिनाय हिनि जते गसेमानि परे बो लास्ट मुहूर्ते वो हंकाके बसरनि शेष एप्रिल फेब्रुआरी नवेम्बर वो हंकाके लास्ट जखन रां रिलीज कैनेनि ट्रांसफर फान्ड शेयर ऑफ टैक्सेस लोकल बॉडी आ तीनटा हेड जों रांमान ओके आबो जखन रहफोरके जनक रां जे रहना हिमानि एप्रुव रहना हिमानि आवश्यक सि रां रहल यांगै किसा के रां रहमानि परे थांनाय 5 বছর जों नायखा 254 কোটি 60 লক্ষ টাকা 254 কোটি 60 লক্ষ টাকা जों रां मानथाय रां रहल जालिया ब्रो गस मसे जन रहगरया जों सु रहरनाय जता budget approve sanction a sanction ni rang se जों 254 কোটি 60 লক্ষ রাং মাই ও 254 কোটি 60 লক্ষ जों তমন রাং মান তাকে চিনিতাবো বেতন পেনশনার রকনি যে লায়াবিলিটি তং চিনি থানি বরনি কমিউনিটি বরনি লিভ স্যালারি বরকনি আদার নি ग्रेजुएटी रखनि जों अलरेडी 43 जनानो जों रोखा नरक जतन साइमानो प्राय जों 160 जना हायनो जों मानलि जेता पेंशन रि दङ चिनि ताबो बरगनो परमानेंटली बरनि मान थाइरगनो रिनानि हे चिनि ते 136 कोटी 25 लक्ष टाका नां चिनि आ 5 বছরनि मान थाइरगनो जों सुपुंनानि हिंगाके चिनि ते 100 तै 154 কোটি तमोंनि चिन्तानि रां फाइगे जों पेंशनारनि समस्या रनो जों समाधान खाइमां खामो जों राज्य सरकारनि थानि आबनति फाइदि कक सालायनो आसक लायनो काहामके सालायनो कक सि सालायलांगिया बरक जों बाय आसकनायनि कुनु अको सेक्रे गे नरक साइमानो बुखुक्ति अंखारिमानो तिनि हेकबा राज्य सरकारनि एलायन्सनि अंखारि फाइदि हाइके बीजेपी बेटा अबको जतन बुखु गान्दार फिया बच्चन बरक बाय कफाइ तंनाय खुताबो जेहेतु केन्द्र सरकार जोंनो साका नासिंदि जोंनरनि जस्टिस रिनाय तलानि ककबाया चिन कुचुंनि कक सेखानादि चिनि दर्ज जों ताबो नारु तांखु किन्तु बेसे दिन जों दर्जन नारगि माने महाराजा कक समाय ताइ सालबसो जों दर्जन नारगनाय ताइ सालबसो जों बरन अक खनानाय जरा फाइ दङ
जों फियाबा जों सिरिं के तंको जों का फाइ तंको नायग्रा नायखो अर तंगैनो फाइट खेनाय बरक बाय हानसा आसगैनो फाइट खेनाय बरनो लाचिमुं रोंनाय ताब देश ताब कान्ट्री वो विलेज लिति लोकल बदिनति बरक लाचिमुं माने दं अब हाइतेबो लाचिमुं जों रोंनायखौ बसखाङो जों एलायन्स दङ एलायन्स दंफानो जों सिने मान थाइनो सानानि बागै जों खुब गरबला सिरिं खेये बुई हेगे आचौगी साजाकफोरा आचौगी कक थाइसे सारा गया विधानसभा कक थाइसे सारा गया बा कैबिनेट दङ कक थाइसे सारा गया निनि पार्टीयाव दङ कक थाइसे सारा गया जों आबहायंला जों फाइट खेनाय ताखौ बेबो जों आबन बागै तिनि अ अपडेट आं मध्य प्रदेशनि लोकल बडी इलेक्शन नि अपडेट निनि गुजरात नि लोकल बडी नि अपडेट ते महाराष्ट्र नि जे लोकल बडी इलेक्शन चिनी बार्डिक्ट रिमानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नि থেকে যে বার্ডিক্ট নি রেজাল্ট তাম ফাইকা মা খাইকা ইভেন আ স্টেট রোগ কিন্তু চিনি নি কাইসা এমন একটা সরকার তাবো উনি তংখা যে সরকার বুনিয়ার তামং তম্বর মুকুমিসি তংলস না হারিয়া ও সরকার বুনিয়ার তামং উই তংর স্টেটে উপরক তাম খাইতং যত নবি তং স্টেট তাম খাইতং বড় যত নবি তং ফিয়া অরনি সরকার কাইসা এমন পিপ্রাসার দিনেই খাইনি একটা দৃষ্টান্ত একটা গভীর একটা পিপ্রাসার নিমান থাইন দিনেই খাইনি একটা গভীর ষড়যন্ত্রতে খাই তমনি অবনি শেষ পর্যন্ত অবনি রেজাল্ট অবনি মান থাইছেন সুপ্রিম কোর্ট নি ইয়াতিনে ভারতনি যতন সে কোচকুক দরবার নক নি ইয়াতিনে না নাই আবার বলে খাপনে তাকুকে বসে বি রেডি যতন সময় তাংদি রেডি দি চাং খাদি খরগ পাকরি খাদি বসকাঙ্গ পতর বাংলায় নাংনাই বসকাঙ্গ সাবতাম সাবনি ফান্তং আবু মানাইলেনে তাকুকে খুবসং বাহাই जों बाहाय नरक फामसा जों नायलाय नायलायनि जरा फाइ दंखा फाइदि जतनो थामसा आंदि अक कसानानि बागै तिनि नरकनो जों नरकनो आं फेसबुक लाइभ नि बिसन्ति अ केसा क कसाने बाय द वे जों नरकनो ताइ केसा साखनानि क जों सारा त्रिपुराव जों कताल तैबो 123 তে বিসি সিনাম ফিগানোর বিসি মানে বিলিশ কমিটি পঞ্চায়েত नि एडीसी नि তাই 123 তে কাতাল जों সিনাম ফিরকা মিয়ানো जों ঘোষণা খাইরিকা আব নোটিফিকেশন মাহাইনংখা তাফুকে বুকুকসং জিওগ্রাফিক্যাল কতরনি কন্ডিশনनि কারণে বা বেলাই নিনি एरिया कतर ओंगै दङ बिसि थांथैया फाइथैया आबहायनो जों सकाखा ताई बरक गोबां लुको गोबां दंखा बिसि काइसानि बिसिङो जे आबहायनो जों सकाखै ताबो ताई कताल 123 ओंखा आबो बाय टोटल चिनि ताबो ओंनाय एडीसी नि 710 ता बिसि 710 ता बिसि ओंखा बबो जुनालो काइबिसि बांखा आबनि किसा दवै आंनारनो नॉर्थ जुनो कताल 12टा कताल बिसि सनाम जाखा आबो बाय ताबं नाय 72 बिसि गाके निनि 29 जुनो कताल 9टा अंखा आबो बाय 41 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो 27 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय 137 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो के निनी खुआई जुनो 16 टा कतालंखा आबो बाय 85 टा बिसि अंसेनाय वेस्ट जुनो 15 टा कतालंखा विलेज कमिटी आबो बाय 97 टा अंगनाय सिपाई जलव 14 टा बिसि कतालंखा आबो बाय ताबो 75 टा अंसेनाय गुमुटी जुनो 6 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय ताबो 34 टा अंसेनाय अमरपुर जुनो 12 टा अमरपुर नि चिन कैसे जुनल कतालंखा अमरपुर जुनल 12 टा कताल विलेज कमिटी अंखा आबो बाय 82 टा अंगनाय ताई बिसि मनो जुन 6 टा कतालंखा आबो बाय 37 टा नि विलेज कमिटी अंगनाय कसमतियारि साउथ जुन आरो 6 टा कतालंखा आबो बाय 50 टा टोटल 587 टा नि जागाव ताबो 710 टा विलेज कमिटी अंसिनाय 123 टा कताल जों खायका ताबो सुप्रीम कोर्ट नि गोबां माखासे जे डाइरेक्शन नि डिलिमिटेशन कताल वर्ड कताल बिसि आबो उनि दंना आबो कन्टिन्यू प्रोसेस आबो बाय कुनु कारणे अजुहात फनोगै स्टेट इलेक्शन कमिशन बा स्टेट गभर्नमेंट
electoral roll rang koroi staff koroi hai nei EVM dar khainai ballot paper hai nei kono somoi election dinai khai mania obo जों एको एक हाति बासा तो लाई थांगा ताइ हाति बार थामनि बिसिङनो चिनि स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट गभर्नमेन्ट ताइ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट चिनि honorable bench justice high court supreme court ni justice ni thani borok ni jawab dehi bari nai borok kokma sane a dineno saklai jaknai usuk din ni bisingono naro election khaidi ni albai election ni bagai jani ja amchai jani ward jani bc jani junal sub junal naro jotono reading baidi side by side chini phainai 2026 ni edisi election lo phai tong tapu te bukuk song जों नरक बसके जों सामं खसरि खाइमा तong नरक अबनो जतन जों चाकरी नि क्षेत्रे हिन्दी जों व्यवसाय बानिया खाइने क्षेत्रे हिन्दी जों प्रत्येक वर्ष से रां अमेके किसाके रिजाइ तong के अब बसि जों चाकरी नानानि अब बसि जों डेभलपमेन्ट खाइने रां सिसिन आरो फाइया के अबनि बगनि ओ फाइट चिनि लास्ट फाइट नि जों देता सन ओ फाइट existence ni bagi fight o fight sini do phana mathangna ni bagi fight siring asoi tongna ni bagi fight ya an bagi jotono na taisa thamsa angna ni bagi ang kobok nai bubagna ni loge tongna ni bagi kobok nai ke norok na jotono no asu jara kabang man nai norok nai tongman bagi belai kena hambai ke phung kaham jotono no kaham tongbai di